ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے تقوی کی. کیا تقوی اور کیا تقدس ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت دونوں کو اکیلے میں بیٹھنے کی، تنہائی میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا. تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ صحابہ پہ رحمت فرمائے، بہت پوچھتے تھے، ہمارے لیے آسانی کر دیتے تھے. صحابہ نے پوچھا آقا اگر عورت اور مرد دونوں نیک ہو اور اکیلے بیٹھنا چاہیں تو تب آپ اجازت دیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر مرد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح نیک ہو، توجہ، مرد اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح نیک ہو اور عورت اگر حضرت مریم کی طرح نیک ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہیں تو بھی میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. جب یحییٰ علیہ السلام جیسا مرد، وہ تو معصوم ہے، نبی ہے کوئی نبی؟ تم میں کون نبی ہے؟ معاذ اللہ، کیا اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ نبوت ختم ہو چکی، ختم نبوت، حضور کے سر پر ختم رسالت کا تاج سجا دیا گیا. جب یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی کے ساتھ، معصوم کے ساتھ، مریم جیسی محفوظ عورت جس کی شان میں قرآن کی 3 سورتیں نازل کی گئی. مریم اللہ کی وہ محبوب بندی ہے جس کے پیٹ کے درد اور کرہنے کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے. ایسی صاحب کرامت عورت کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں مریم کو بھی یحییٰ جیسے مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں ذرا کہ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیوی کہاں کہاں جا رہی، اس کا احساس ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، مسجد مدرسے سے جڑ گئے، بن گئے دیندار، جو چاہو کرو. میرے بھائیوں، اللہ کی لعنت برستی ہے ان مردوں پر جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم نہیں دیتے. اب عورتیں اس سے سمجھ لے کہ جو حکم نہ دیں پردے کا، ان مردوں پر لعنت برستی ہے. تو جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی ان کا کیا حال ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کے رسول تھوڑا چھوڑتے بھائی، اللہ تم پہ رحم کرے. اے بیٹا، اے بابو، اے پانی والے بھیا، بیٹھیں بھائی، آپ حضرات بیٹھیں. پانی رہنے دے بھائی، تھوڑی دیر بیٹھیں. تھوڑی دیر سن لیجیے. یہ قوم کربلا والوں کی دیوانی ہے. واہ واہ، یہ پیاسے رہ کر جب شہید ہونے والوں کی دیوانی ہے تو یہ 10-15 منٹ بیٹھ کے پیاسے تقریر نہیں سن سکتے؟ بے شک. اور نہیں سن سکتے تو پی لو پانی. میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں، آپ 10 منٹ کا وقفہ لے لیجئے، پانی پی لیجئے، پھر تقریر کرتا ہوں. اور اگر کربلا والوں کی کچھ سنت پر عمل ہی کرنا ہے تو پھر 10-15 منٹ کا ٹائم بچا، کچھ سن لیجئے. میں بات آگے بڑھاؤں؟ اچھی بات ہے پانی تقسیم کرنا، اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ماحول بھی دیکھنا چاہیے. اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے تو سنجیدگی سے بہت اچھے سے سن رہے سب لوگ. ایک کبھی کبھی شیطان کسی نہ کسی کو چٹکی لے کے ورگلا دیتا ہے. ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں بلند اللہم آواز. صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت دیر ٹائم نہیں بچا، اب 10-15 منٹ کا ٹائم بچا ہے. جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اتنے میں اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن ذرا توجہ کریں. ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا بلند مولانا آواز سے محمد پڑھیں، بارک یہاں سے لے کے وسلم. وہاں تک سب درود صلاۃ شریف و بلند آواز سلام سے. علیک یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ رب تعالی محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر 3 بار پڑھ لیں تو سب درود پر پہنچ جائیں گے. 2 بار پڑھ لیا، ایک بار پھر پڑھیں، 3 کا عدد پورا کریں. صلی اللہ اللہم علیہ صلی نبی علی الامین وآلہ سیدنا مولانا وصحبہ محمد بارک وبارک وسلم. وسلم. صلاۃ و سلام صلاۃ و علیک یا سلام سیدی یا علیک یا رسول اللہ رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وسلم. وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مرد اگر اپنے گھر کی عورتوں کو پردے سے نہ، بے پردگی سے نہ روکے تو ان پہ لعنت برسے گی، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. وہ دیوس ہے، دیوس. تو جو عورتیں خود پردہ نہیں کرتی،
बालों की नुमाइश करती है। आज क्या है, लड़कियां बेटियां हमारी सीरियलें देख रही है, फिल्में देख रही है। मैं नहीं समझता कि जो घराने दीनदार कहलाते हैं, दीनदार घराने की बेटियां भी इल्ला माशाल्लाह फिल्में और सीरियल देखने से महफूज नहीं है। क्योंकि जिनके घरों में टीवियां हैं, मैं तो देखता हूं कि 99% घरों के घर में टीवियां हैं, टीवियां तो आ गई। जिनके 1% घरों लोगों के घर में टीवियां नहीं है, तो मोबाइल के अंदर तो सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से अब बहुत कंट्रोल कम हो गया है बच्चों पर। किसी की भी बेटी कुछ भी देख सकती है और लोग बच्चियां देख रही है। तरबियत की जरूरत है। आजकल लोग कहते हैं बेटियां भाग रही है गुर्बत की वजह से। मैं लेकिन इसमें इजाफा करूंगा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। गुर्बत की वजह से बेटियां नहीं भाग रही है, तरबियत न होने की वजह से बेटियां भाग रही है। इसलिए कि गुर्बत कल के मुकाबले में आज कम है। आप अपने गांव का जायजा लीजिए, कल के जितने गरीब थे वो आज सब सेट हो गए हैं। बोलो वे कि नहीं है? वहाँ बहुत सारे लोग जिनकी दादियां बर्तन झाड़ू करती थी, आज उनके घर में बर्तन झाड़ू करने के लिए कोई औरत आती है। तो दुनिया तरक्की कर रही है, माल ज्यादा हो गया है। लेकिन गुर्बत का मामला नहीं है, मामला तरबियत का है। आज हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? बाप घर पे कमा करके आता है, थका हुआ होता है, दोस्तों के साथ टाइम देता है, वो भी फिल्म देखता है तो और सीरियल देखता है, सो जाता है। इसी तरह माँ भी चूल्हे में रहती है, चूल्हे से निकलने के बाद वो भी मोबाइल में लग जाती है। बल्कि बच्चों की तरबियत ना होने का हाल ये है, कल तक बच्चे यतीम रहते थे माँ बाप के मरने के बाद। आज माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम है। ना उनको माँ का प्यार मिल रहा है, ना बाप का प्यार मिल रहा है। माँ भी मोबाइल में घुस गई, बाप भी मोबाइल में घुस गया। बच्चों की ना तरबियत है, ना उनका सिखाना है। याद रखना, किताबें एजुकेशन में इजाफा कर सकती है, किताबें तरबियत नहीं कर सकती है। किताबें अलग है, तरबियत अलग है। इंसान को कितना भी इल्म मिल जाए, अगर तरबियत नहीं मिलेगी तो इंसान कुछ नहीं बन सकता। इसीलिए तो आप देखें, जब तक हमारे दरमियान तालीम के साथ मुरब्बी मौजूद थे, उस वक्त की क्वालिटी में और अब की क्वालिटी में कितना फर्क है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए। मिसाल के तौर पे एक बात बताऊं, हाफिज मिल्लत, मुफ्ती आजम, मुजाहिद मिल्लत के जो तरबियत याफ्ता वो लोग थे, वो कभी भी हजारा इख्तिलाफ के बाद स्टेज पर आपको कभी लड़ते हुए नजर नहीं आए। उनके दरमियान हजारों इख्तिलाफ रहते थे, फिर भी वो जब मिंबर पर आते थे तो एक दूसरे की दस्तबोसी करते थे। पब्लिक को लगता था क्या प्यार है इनमें, क्या और मोहब्बत और प्यार थी भी। इख्तिलाफ के बाद भी प्यार था। क्यों? क्योंकि इल्म के साथ उनकी तरबियत हुई थी। लेकिन जब से तरबियत करने वाले मुजाहिद मिल्लत जैसे, मुफ्ती आजम जैसे, मुहद्दिस आजम जैसे और हाफिज मिल्लत जैसे मुरब्बी हमारे दरमियान से रुखसत हुए हैं, आज हमारे स्टेज अखाड़े बनते जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज पे मिंबरों पे झगड़े हो रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं पूरी दुनिया में। क्यों? इसलिए कि एजुकेशन तो है लेकिन तरबियत नहीं है। इख्तिलाफ के साथ इख्तिलाफ करने के आदाब हमें पता नहीं है, वरना इख्तिलाफ हर दौर में रहा है, हर जमाने में रहा है, हर असर में रहा है। और इख्तिलाफ जिंदों ही के दरमियान होता है, मुर्दों के दरमियान कभी इख्तिलाफ नहीं होता। इख्तिलाफ तो हमेशा जिंदा किया करते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि मैं आपको बताऊं, तरबियत याफ्ता लोगों के इख्तिलाफ का एक तरीका आपको बताता हूं। एक जमाना था कि हुजूर अल्लामा मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद के दरमियान और अल्लामा अहमद सईद काज़मी रदी अल्लाह ताला, इन दोनों बुजुर्गों के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो गया किसी मसले में। तो इसी तरीके से जो है वो हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के मुतालिक जो है हजरत अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द ने पैर दबाते हुए कहा, हजरत आपको वो सरदार अहमद ने क्या कहा सुना आपने? सरदार ने आपको क्या कहा सुना आपने? तो आप उठ करके बैठ गए। कहा तुम किसकी बात कर रहे हो? कहा वो सरदार अहमद की बात कर रहा हूँ। कहा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद साहब की बात करें? कहा हाँ। तो कहा जालिम, गुस्ताख, बेअदब, फित्तीन, तू इतने बड़े आलिम का नाम इतनी बेपरवाही से और बेअदबी से ले रहा है? तो कहा हजरत उनका और आपका इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन वो आलिम दीन है और तुझे उनका नाम अदब और एहतराम के साथ लेना चाहिए। इल्मी इख्तिलाफ है, लेकिन इल्मी इख्तिलाफ में ऐसे किसी का नाम बेअदबी से नहीं ले सकते। और कहा तू जिस जमात में पढ़ रहा है, मुझे डर लगता है कि तू पढ़ लिख करके बड़ा फित्तीन बनेगा, यहाँ से अब भी निकल। जो हमारे जमात के बुजुर्गों का एहतराम करना ना जानता हो, मैं उसको पढ़ा नहीं सकता। तू बहुत बड़ा फितना परवर आगे चल के बढ़ेगा। और अगर
अगरचे वो उनका मुरीद था, शागिर्द था, हुजूर अल्लामा अहमद सईद काज़मी ने उसको भगा दिया। ये तरबियत याफ्ता लोगों का अंदाज़े इख्तिलाफ था। ये तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता लोगों में फर्क होता है। तो तरबियत का बड़ा बड़ा दखल है इंसान की जिंदगी में। किताबें मालूमात में इजाफा कर सकती है, किताबें इंसान की तरबियत नहीं कर सकती। इसीलिए तो सहाबा को अहले कुरान नहीं कहा जाता, सहाबा को सहाबिये रसूल कहा जाता है। उनके पास किताब भी थी मगर अल्लाह ने तन्हा किताब नहीं भेजी, क्योंकि किताब पढ़ के हिदायत भी पा सकते हैं और गुमराह भी हो सकते हैं। अल्लाह ने किताब के साथ सोहबत के लिए, सोहबत से सरफराज करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत को भी भेजा। इसीलिए रसूल के तरबियत याफ्ता जितने बड़े बने, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां ऐसे तरबियत याफ्ता लोगों की मिसाल पेश नहीं कर सकती। इमारतें तो बड़ी है मगर जितने बड़े इंसान सुफ़ा के चबूतरे से मुस्तफा जाने रहमत ने तैयार करके पेश किए, एक भी सहाबी की मिसाल नहीं मिल सकती। मुझे बताओ, है किसी यूनिवर्सिटी का फारिग सैयदना सिद्दीक अकबर की तरह, है कोई फारूक आजम की तरह, है कोई उस्मान गनी की तरह, है कोई मौला अली की तरह, है किसी सहाबी रसूल की तरह? सुन लो, जमाने में सब आ सकते हैं मगर अब कोई सहाबी नहीं आ सकता, इसलिए कि आलिम किताबों से बनते हैं, आबिद सजदों से बनते हैं और सहाबी निगाहे मुस्तफा से बनते हैं। हुजूर ने उनको जो बनाया था तरबियत करके, उनकी कोई मिसाल ही नहीं थी, उनकी कोई मिसाल ही नहीं थी। आज हमारे पास एजुकेशन तो है, तरबियत नहीं। नतीजा क्या है? तरबियत ना होने का नतीजा क्या है? अगर दो मुसलमान एक साथ खाना खा रहे हो तो वो इधर उधर देखेगा सामने वाला, तो दूसरा उसके आगे का अच्छा खाना निकाल कर अपने आगे खिसका लेगा। ये तरबियत ना होने का नतीजा। और रसूलुल्लाह के सहाबा को जो तरबियत मिली थी, उनकी क्या कैफियत थी? सुनो, एक जंग है, यहाँ दो भाई एक दूसरे का अच्छा लुकमा छीन के खा रहे हैं, और हुजूर के तरबियत याफ्ता लोगों की क्या शान थी? एक जंग है, उस जंग में एक सहाबी जमीन पे गिरते हैं और जमीन पे गिर के कहते हैं अल आतश अल आतश अल आतश, प्यास प्यास प्यास। एक नन्ही सी बच्ची जिसे मुकर्रर किया गया था जख्मियों को पानी पिलाने के लिए, वो उस जख्मी सहाबी के करीब जाती है तो दूसरे सहाबी जमीन पे गिर के कहते हैं प्यास अल आतश प्यास प्यास प्यास। वो सहाबी पता है दोनों में रिश्तेदारी नहीं थी। तवज्जो, बहुत संजीदा गुफ्तगू, बहुत संजीदगी से सुनना, लेकिन इसको सुनने से ज्यादा समझने से ये बात ताल्लुक रखती है। वो सहाबी जख्मी, उनके बाजू में गिरा हुआ सहाबी जख्मी। पहले सहाबी को पानी पिलाने के लिए वो बच्ची पहुंची तो दूसरे सहाबी की आवाज सुनकर पहला सहाबी कहता है बेटी, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस भाई को है, तू पहले जाके उसको पानी पिला। अब मुझे बताओ, क्या दोनों एक दूसरे को पहचान रहे थे? अरे वो अपनी जख्मों से तड़प रहा है, चित लेटा हुआ है, और चित लेटा हुआ उधर दूर चित लेटे हुए आदमी को क्या पहचान सकता है? नहीं पहचान। अनजाने आदमी के लिए कह रहे हैं पहले उसको पानी पिला। क्यों? उन्हें इतना पता है नाम क्या है, नसब क्या है, रिश्ता क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है वो कुछ भी है मगर मेरा मुसलमान भाई है। बस मेरा सगा भाई हो नहीं हो, मेरा रिश्तेदार हो नहीं हो, मेरा पार्टनर हो नहीं हो, कुछ हो नहीं हो, बस इतना जानते हैं कि वो मुसलमान भाई है और ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से अफजल होता है। ये हुजूर की तरबियत थी। आका अलैहिस्सलाम के वो सहाबी उस बच्ची को कहते बेटी मुझसे ज्यादा मेरे उस भाई को जरूरत है। बच्ची वहां जाती, इतने में तीसरे सहाबी जमीन पे गिरते कहते अल आतश अल आतश। वो उनका भी जहन, तरबियत चूंकि एक ही थी ना, फिक्र एक ही थी, सोच एक ही थी, तसव्वुर एक ही था। वो दूसरे ने कहा बेटी मुझसे ज्यादा मेरे उस भाई को जरूरत है, उधर जा। और इस तरीके से 4 या 7 सहाबा का जिक्र मिलता है। वो बच्ची सबके पास गई, फिर उनके पास गई तो वो शहीद हो चुके थे, फिर वापस लौटी तो वो भी शहीद हो चुके थे, फिर वापस लौटी तो वो भी शहीद हो चुके थे, फिर पहले के पास आई वो भी शहीद हो चुके थे। पानी वैसा के वैसा ही रहा, एक दूसरे की जरूरत पर इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी।
जान पर ये तरबियत रसूलुल्लाह की तरबियत का नतीजा है। और आज सगे भाई पे सगा भाई केस कर रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, बड़ा भाई हिस्सा नहीं। वहां जान दी जा रही है अजनबी मुसलमान के लिए, यहाँ भाई का हिस्सा दबा के बैठ गए, यहाँ बहन का हिस्सा दबा के बैठ गए। बताइए कौन से दीन पे अमल कर रहे हो? तरबियत नहीं है। बस कुल मिलाकर ये तरबियत नहीं है। हमारे पास हलक तक दीन यहां तक है, हलक तक, इसके नीचे दीन नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। तो मैं बात खत्म करने लगा था, क्या अर्ज कर रहा था कि औरतें जब बेपर्दा रहे उन पे क्या हो। जब औरत बेपर्दा हो तो उसके शौहर पर इतना अजाब है, उसके बाप पे इतना अजाब है, उसके भाई पे इतना अजाब है, तो औरत पे क्या अजाब होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबे मेराज मैंने जहन्नम में देखा कि कुछ औरतें जहन्नम के अंदर जहन्नम की आंख की खूंटियों से औंधी लटकी हुई है। बहनों की तवज्जो चाहता हूँ, बात बहुत दूर निकल गई है, क्योंकि मुझे भी जो वो सफर पर जाना है, आगे सफर पर, और बात में एंड की तरफ ले जा रहा हूं। औरतें जहन्नम के अंदर औंधे मुंह लटकी हुई है, औंधे मुंह। अगर एसी में भी किसी को औंधे मुंह लटकाया जाए कि सर नीचे पैर ऊपर, तो उसका क्या बनेगा। और वहां जहन्नम के अंदर अल्लाह के रसूल फरमा रहे जहन्नम के अंदर, और जहन्नम क्या है, ये दुनिया की आंख से 70 दर्जा ज्यादा तेज जहन्नम की आग है। जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब कहीं जाकर ये दुनिया की आग बनी है, दुनिया की आग। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, जब दुनिया की आग की हरारत और तपिश का ये आलम है, तो जहन्नम की आग की हरारत और तपिश का आलम क्या होगा। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि सर नीचे पैर ऊपर, और जहन्नम की खूंटी से लटकी हुई है और नंगी, और उसके बालों से उसके बदन को बांधा गया है। गौर कीजिए, आका फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें कि ये औंधे मुंह जहन्नम की खूंटियों से लटकी हुई हैं, इनका सर इनके सर में भेजा ऐसे खोल रहा है जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी इनके अंदर पानी खोलता है। इनका ये मंजर देखकर कलेजा मुंह को आता है। ये नंगी बदन बालों से बांधे हुए जहन्नम की आग की खूंटियों से कैसे लटका दी गई। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें थी कि जो दुनिया में कपड़े पहनकर भी नंगी रहती थी। कपड़े पहनकर नंगी रहती थी का क्या मतलब। कपड़े पहनकर नंगी रहती थी का मतलब यह है कि इतने पतले पतले या इतने बारीक और इतने तंग और दुरुस्त कपड़े पहनती थी कि कपड़े पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आता था। कपड़े पहनने के बाद भी जिस्म नजर आता था। गौर कीजिए, ऐसी औरतों के बारे में आका फरमाते हैं, ये कपड़ा पहनकर भी नंगी रहने वाली औरतें हैं, और ये दुनिया में जो ऐसा करती है वो कयामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी, और उनको जहन्नम के अंदर ऐसे औंधे मुंह लटकाया जाएगा। बताइए, औरतें इतनी कमजोर कि अगर डांट दो तो आंसू निकल आए, डांट दो तो रो पड़े। अरे अगर हीटर से पानी गर्म हो जाए और जिस्म पे लग जाए तो छाले निकल आते हैं। जिस्म इतना कमजोर और इतने बड़े बड़े अजाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आओ, ये कोई कहानी किस्सा नहीं बयान हुआ, ये किसी 14वीं सदी के मौलवी के खिताबत की जोलानियां नहीं है, उसके खिताबत के जौहर नहीं है, ये अल्लाह के रसूल के फरामीन है जो तुम्हें पेश की गए। इसीलिए कुरान दावत फिक्र दे रहा है, उ अनफुसकुम व अहलीकुम नार, कि अपने आप को भी बचाओ और अपनी औलाद को भी बचाओ। एक आखिरी बात जो अर्ज करने चला तो वही अर्ज कर दूं कि आजकल माँ बाप तरबियत नहीं कर रहे, घरों में इस्लामी निजाम नहीं है, नमाज का माहौल नहीं है, इसलिए औलाद बिगड़ रही है। और इतनी बिगड़ रही है, इतनी बिगड़ रही है कि अब माँ बाप की भी कदर कीमत घरों में नहीं,
माँ बाप का भी इज्जत और एहतराम घरों में नहीं। क्या कैफियत है? माँ बाप को घर का कचरा समझा जाता है। कुत्ते पाले जाते हैं, कुत्तों को पालकर अपने बिस्तर में अपने साथ सुलाया जाता है। बिल्लियों को अपने सीने पे लेके सुला रहे हैं। बिल्लियों के लिए बिस्किट खरीदने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर मॉल तक का सफर करते हैं। इंटरनेट पर ऑर्डर करते हैं कुत्ते बिल्ली को बिस्किट खरीदने के लिए। आपसे पूछता हूँ, बिस्तर में कुत्तों को लेके सोने वालों और माँ बाप को घर से बाहर निकालने वालों, कभी सोचा कुत्तों को बिस्तर में लेके सो रहे हो जिनके आने से रहमत चली जाती है, रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं, और माँ बाप को घर से निकाल रहे हो जो तुम्हारी जन्नत है। वो माँ बाप जिनके चेहरों को देखने से अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। वो माँ बाप अल्लाह अकबर जिनकी दुआ रसूलुल्लाह की दुआ की तरह कह दी रसूलुल्लाह ने, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरे उम्मती के लिए। मेरे भाइयों, किसी के खूबसूरत चेहरे को देखकर वो अजर और सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देखकर मिलता है। ये तुम्हारी जन्नत भी है, ये तुम्हारी जहन्नम भी है। अगर तुम इनकी खिदमत करके अल्लाह को राजी कर लो, ये तुम्हारी जन्नत है, और अगर तुम इनकी खिदमत न करो और अल्लाह नाराज हो जाए, ये तुम्हारी जहन्नम है। इसलिए खुदा के लिए अपने माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की इज्जत करो। कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप के सामने उफ भी मत कहो। ये उफ का तर्जुमा बहुत से बुजुर्गों ने बयान किया, उफ का माना बहुत सारे लोगों ने बयान किया, लेकिन मैं ढूंढता रहा तो मुझे शेख अबू तालिब मक्की की किताब क़ुतुल क़ुलूब में उफ का माना मिला, जिसने मेरे दिल को बहुत मुतासिर किया। उफ अरबी जबान में कहते हैं, शेख अबू तालिब मक्की कहते हैं उफ अरबी जबान में उस मैल को कहते हैं जो नाखून के नीचे जमा होता है। जब नाखून थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो नाखून के नीचे जो मैल जमा होता है उसको उफ कहते हैं, उफ। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों, अब कुरान क्या कह रहा है? अगर ये माना शेख अबू तालिब मक्की का लिया जाए तो माना क्या बन रहा है कि नाखून के नीचे जितना मैल बनता है, जितना मैल नाखून के नीचे जितना मैल बनता है, उतना भी अपने माँ बाप को तकलीफ मत पहुंचाओ। और आज माँ बाप को डांटा जाता है, बुड्ढा बुड्ढी कहा जाता है, डोकरा डोकरी कहा जाता है, माँ बाप को सताया जाता है, माँ बाप को तड़पाया जाता है। एक बात आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, और जरा गौर करें, जरा तवज्जो करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, जिससे उसके माँ बाप नाराज हो अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। और ये याद रखना, जाते जाते मैं एंड पर अपने जवान बेटों को, भाइयों को और अपनी बहनों को भी पैगाम देकर जा रहा हूं, जब तक माँ बाप जिंदा हैं तुम्हें इनकी अहमियत हो या ना हो, लेकिन जिस दिन ये खूबसूरत चेहरे कब्र की मिट्टी में मिल जाएंगे, उस दिन तुम्हें तुम्हारे माँ बाप याद आएंगे। उस दिन तुम दुआ करोगे कि ये चेहरे तुम्हें ख्वाब में नजर आए, लेकिन ये चेहरे तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। आज अल्लाह ने मौका दिया है तो इनकी खिदमत कर लो, इनकी कद्र कर लो, इनकी फर्मा बरदारी कर लो, इनको राजी कर लो। इनकी रजा में अल्लाह की रजा है, इनकी दुआएं ले लो, इनकी दुआओं से किस्मत बदल जाती है। मेरे भाइयों, आइए बस इख्तितामी लम्हे पर एक रिवायत पढ़कर बात पूरी कर दूं। जब माँ का जिक्र आया तो मुझे रसूलुल्लाह की वो माँ याद आ गई, जिस माँ जैसी माँ होने के एतबार से दुनिया में कोई नहीं हो सकती। किसी का बेटा गौस है, किसी का बेटा कुतुब है, किसी का बेटा अब्दाल है, तन्हा आमिना वो माँ है जिसका बेटा महबूबे खुदा है, जिसका बेटा रहमतुल लिल आलमीन है, जिसका बेटा वजह तखलीक कायनात है। अल्लाह अकबर, वो माँ कैसी माँ होगी
جس کے کوکھ سے اللہ کے حبیب نے جنم لیا, مصطفیٰ جان رحمت نے جنم لیا. ارے غوث پاک کو پیدا کرنا ہو یا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہو, ولیوں کو اور نبیوں کو پیدا کرنا ہو, تو ایسی ایسی ماؤں کا انتخاب کیا جاتا ہے. جب سید الانبیاء اور اپنے محبوب کو پیدا کرنا ہوا ہوگا, ان کے لیے اللہ نے جس ماں کا انتخاب کیا ہوگا وہ ماں کتنی عظیم ماں ہوگی, وہ ماں کتنی کریم ماں ہوگی. لیکن آئیے میرے جوانوں, آج 24 گھنٹے میں اگر تم سفر میں رہتے ہو تو ایک مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کو فون کر کے نہیں کہتے کہ ابو کیسے ہو, ابو. دوستوں کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو, کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی آدھا گھنٹہ کا ٹائم نکالا بیٹھنے کے لیے؟ دوستوں سے 1 گھنٹہ گفتگو کرتے ہو, کبھی ماں باپ سے بھی ٹائم نکالا بیٹھنے کے لیے؟ یاد رکھنا, ماں باپ انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بچہ آئے گا میرے پاس بیٹھے گا, میری بیٹی آئے گی میرے پاس بیٹھے گی. آج ہمیں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں, ہم بہت لائٹ لیتے ہیں, ان کی خیریت بھی نہیں پوچھتے, اب وہ کسی کو اپنا دکھ بانٹتے بھی نہیں ہیں. ماں باپ ہوتے, ماں باپ اولاد سے بہت پیار, تم کتنا بھی ظلم کرو وہ دعا ہی دیں گے, لیکن زبان سے دعا نکلے گی, دل سے تو بد دعا نکلے گی. آپ سب اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کہ کیا ابھی ہم ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, چلو ان کا دل بہلائیں, انہیں خوش کریں. بچوں کے پاس بیٹھتے, بچوں کے پاس بھی نہیں بیٹھتے تو ماں باپ کے پاس کیا بیٹھے. اتنا یاد رکھنا, بہت قیمتی جملہ آپ کو دے رہا ہوں, بچپنے میں ہم کو اپنے ماں باپ کی جتنی ضرورت تھی, بچپنے میں ہم کو ہمارے ماں باپ کی جتنی ضرورت تھی, بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ کو ہماری اتنی ہی ضرورت ہے. جیسے بچپن میں میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتا تھا, اگر اسکول سے بچہ آتا تو کہتا میری امی, امی نہیں دکھتی تو میری امی, میرے ابو. تو جیسے بچپن میں ہم کسی بھی سیکنڈ اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں رہ پاتے تھے, ویسے بڑھاپے میں کسی بھی سیکنڈ ماں باپ اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور آج ہم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے, ان کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے. جو لوگ روٹی کپڑا مکان بھی اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں, وہ بھی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے. بیٹھو, ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب تم ان کے پاس بیٹھو گے, ان کو کچھ چٹکلے سنا کر ان کو ہنساؤ, ان کو خوش کرو, ان کو بازار میں لے جاؤ, ان کو پارکوں میں لے جاؤ, بیوی کو گھمانے لے جاتے ہو, کبھی ماں باپ کو بھی لے جاؤ. دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہو, کبھی ماں باپ کے ساتھ بھی گھومو. سب کو گفٹ دیتے ہو, کبھی ماں باپ کو بھی گفٹ دو. آج یہ سوچ بن گئی ہے, ارے ان بڈھوں کو کیا ضرورت ہے قیمتی کپڑوں کی, ان بڈھوں کو کیا ضرورت ہے قیمتی جوتوں کی. میں کہتا ہوں سن لو, انسان کا جسم بوڑھا ہوتا ہے, اس کے خواہشات بوڑھی نہیں ہوتی, اس کے خیالات بوڑھے نہیں ہوتے, اس کے دل کی کیفیات بوڑھی نہیں ہوتی. اپنے ماں باپ کو قیمتی گفٹ دو, اپنے ماں باپ کو قیمتی کپڑے پہناؤ اپنی حیثیت کے مطابق, اور ان کی دعائیں لو. کیوں؟ آپ کسی کی بھی دعا لوگے, آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ آپ کے ماں باپ کی دعا سے ہوگا. اگر میں بھی, کوئی بھی آپ کے لیے دعا کرے, اللہ چاہے تو قبول کرے, اللہ چاہے تو رد کرے. ہماری دعائیں, کسی کی بھی نیک انسان کی دعائیں آپ کے حق میں, اللہ چاہے تو قبول کرے, اللہ چاہے تو رد کرے. ہماری دعا قبول بھی ہو سکتی ہے, رد بھی ہو سکتی ہے. تنہا ماں باپ وہ ہے جو اولاد کے لیے دعا کر دے, اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول ہی کرتا ہے. ماں باپ اگر بے نمازی ہو, گنہگار ہو, فاسق و فاجر ہو, تو بھی اللہ ان کی دعا فوراً قبول کرتا ہے, کیونکہ ماں باپ کی دعا نیک ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی, ماں باپ کی دعا ماں باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی دعائیں لو. سب کی دعاؤں کے چکر میں ہو, ارے ماں باپ کی دعا سے بڑا تعویذ کیا ہے. ماں باپ کو چھوڑ کر نکل جاتے, انہیں گھر سے نکال دیتے, ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے. تو مجھے یاد آئی رسول اللہ کی مقدس امی جان. حضور علیہ السلام کو اپنی امی سے بہت پیار تھا. ایک دن, توجہ کرنا, ادھر دھیان دو, ادھر بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے, توجہ. میں نے کہا تھا نا, جس دن ماں باپ نہیں رہیں گے اس دن یاد آئیں گے. اللہ کے رسول جب 6 سال کی عمر میں تھے تبھی آپ کی امی کا
وصال ہو گیا. اور یہ بات بھی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری داستان بیان کرتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں. یہ بات بھی ہے کہ حضور کی امی کا وصال حضور کے سامنے ہوا. حضور 6 سال کے تھے، مقام ابوا میں امی کے سرہانے بیٹھے تھے، اسی حالت میں حضور کی امی کا وصال ہوا. حضور نے اپنی ماں کی قبر ام ایمن کی مدد سے کھودی اور قبر کھودنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے دفن کی. بہرحال یہ طویل داستان ہے. تو حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، بہت شان، بڑی عظمت، حضور کے ڈنکے بجنے لگے. تو ایک دن حضور علیہ السلام، حالانکہ پتہ نہیں کب کب یہ واقعہ ہوا، لیکن واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک دن کا ہے. ایک دن حضور علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا کر عشاء کے انتظار میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہوئے. جب مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہیں تو حضور علیہ السلام چپکے چپکے خاموش آنسوؤں سے رو رہے ہیں. اللہ کے رسول چپکے چپکے رو رہے ہیں خاموش آنسوؤں سے. صحابہ کی عادت تھی کہ جب محفل میں بیٹھتے تھے تو حضور کو تکتے رہتے تھے، بس دیکھتے رہتے، اس لیے کہ اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی تھی حضور کو تکنا اور دیکھنا ہے؟ اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تو صحابہ نے جب غور کیا تو دیکھا، ارے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام سر جھکا کر خاموش خاموش آنسوؤں سے رو رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو آنکھ سے نکلتے اور چہرے پر آتے ہیں، آنکھ سے نکلتے اور داڑھی شریف پر نچھاور ہوتے. صحابہ کرام حضور کے قریب گئے اور حضور کو روتا دیکھ کر، کیونکہ وہ سچے عاشق رسول تھے صحابہ، حضور کی خوشی ان کی اپنی خوشی تھی، حضور کا دکھ ان کا اپنا دکھ تھا. تو حضور کو چاروں طرف سے جھرمٹ میں لے کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے میرے آقا؟ میرے آقا علیہ السلام جب رو رہے، صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی. آج مجھے میری ماں یاد آ گئی. جب حضرت آمینہ کا ذکر آیا، حضور کو اپنی ماں یاد آئی. ذرا توجہ کیجیے، جو ساری ماؤں کی عظمت کو بیان کرنے والا رسول ہے، آج اس کو اپنی ماں یاد آئی ہے. کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے یہاں. اگر سر میں درد ہوتا ہے، کفار دکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ان کو معراج پہ بلا کر اپنا دیدار کراتا ہے، ان کی شان یہ ہے. لیکن آج ماں کی یاد ان کو بھی آئی. اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن وہ آئے گا جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا تو تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے. تم پچھتاؤ گے، تم پچھتاؤ گے، اپنے آپ کو کوسو گے، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. خاص طور پہ جب تمہاری اولاد تمہارا دل دکھائے گی تو تم کو ماں باپ یاد آئیں گے. آج تم ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. توبہ کر لو، ماں باپ کو منا لو، ماں باپ کو راضی کر لو. یہ تمہیں یاد آئے. لیکن جو چہرے چلے جاتے ہیں نا، پھر کبھی وہ لوٹ کر نہیں آتے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آج مجھے میری امی سیدہ آمینہ کی یاد آ گئی. حضرت آمینہ کا ذکر سن کر سب صحابہ رو پڑے، کیونکہ حضور کی امی کی بات تھی. حضور کی امی. میں آپ کو بتاؤں، ایک عمل ایسا ہے، جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو، نہ دیر، جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو اور آپ ارجنٹ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو حضور کی امی کا واسطہ دے کر دعا کرنا، پھر دیکھنا دعا کتنی جلدی قبول ہوتی. حضور کے ابا جان کا واسطہ دے کر دعا کرنا، پھر دیکھنا کتنی جلدی دعا قبول ہوتی. یہ بہت کرنٹ والے لوگ ہیں، یہ بہت پاورفل لوگ ہیں. حضور کے ماں باپ ہے بھائی، حضور کے ماں باپ، حضور کے ماں باپ ہیں. غور کریں، حضور کے ماں باپ ہیں. ان کی فضیلت ہی بیان نہیں ہو سکتی. ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کا بیٹا رسولوں کا امام ہے، اللہ کا محبوب ہے. اس سے بڑی فضیلت ان کی کیا ہوگی؟ کائنات میں ماں باپ ہونے کے اعتبار سے ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو حضرت مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی. سب رو پڑے. حضور کی امی کے نام پہ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب روتے روتے ہچکیاں بن گئی، ہمک ہمک کر لوگ رو رہے تھے. ایسا لگتا تھا کہ مسجد نبوی ہچکیوں سے گونج جائے گی. ایسے میں سب کو افاقہ ہوا، حضور کو افاقہ ہوا. روتے روتے سب چپ ہو گئے. جب صحابہ چپ ہو گئے، حضور چپ ہو گئے، تو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر آج میری امی
आमिना हयात होती कितना अच्छा होता, आज मेरी माँ हयात होती कितना अच्छा होता, क्या होता। साहबा ने पूछा आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान क्या होता। आका फरमाते हैं काश 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 मेरी माँ हयात होती, काश मेरी माँ हयात। हुजूर कह रहे काश मेरी माँ हयात होती और फिर मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, मैं हालत नमाज में होता, अपने मुसल्ले पर होता और मेरी माँ को मेरी जरूरत पेश आ जाती। तमन्ना तो देखो, रसूलुल्लाह की तमन्ना, जिसकी तमन्ना पर किबला बदल जाता है उसकी तमन्ना देखो। काश मेरी माँ हयात होती और मेरी माँ को मेरी जरूरत पेश आती, और जब जरूरत पेश आती तो मेरी माँ मुझे नमाज पढ़ाते हुए कहती बेटा, हाय हाय हाय, जिसे कुरान मुज़म्मिल मुद्दस्सिर ताहा यासीन कैसे कैसे अलकाब से पुकार रहा है, वो रसूल तमन्ना। हालांकि कोई रसूलुल्लाह को बेटा नहीं कह सकता, कोई रसूलुल्लाह को भैया नहीं कह सकता, गौर करने आप, कोई रसूलुल्लाह को भतीजा नहीं कह सकता। ईमान लाने के बाद सबने उनको आका कहा, मौला कहा, मालिक कहा। चचाओं ने आका कहा, चचाजाद भाइयों ने भैया नहीं कहा, आका कहा। उम्मतुल मोमिनीन ने सरकार सैयदो सरदार कहा। हजरत अब्बास सगे चचा थे, उम्र में ज्यादा थे, वो भी आका व मौला कहते थे। सैयदा सफिया और आतिका फूफियां थी, आका कहती थी। लेकिन हुजूर की तमन्ना, ए काश मेरी माँ हयात होती और मेरी माँ को मेरी जरूरत पेश होती और मैं नमाज पढ़ा रहा होता, मेरी माँ मुझे पुकारती बेटा इधर आओ, बेटा इधर। क्या लज्जत है ना बेटा, लफ्ज बेटा में, हाँ बड़ी लज्जत है। ये मोहब्बत वाले ही जान सकते हैं, तुम नहीं जान सकते। ए जदीद दौर के बेरहम जवानों, तुम नहीं जान सकते। इंटरनेट की दुनिया में माँ बाप को भूलने वाले लड़कों, तुम नहीं जान सकते। स्टेज की दुनिया में कोई अल्लामा कहता है, कोई मौलाना कहता है, कोई खतीब आजम कहता है, अला फला फला, इतने अलकाब देते हैं, मजा नहीं आता। लेकिन घर जाओ, माँ एक बार बेटा कह के पुकारे तो सारे अलकाबात हल्के लगने लगते हैं। ये बहुत पावरफुल है। आका फरमाते मेरी माँ मुझे पुकारती बेटा इधर आओ। साहबा कहते हुजूर जब आपकी अम्मी आपको पुकारती बेटा इधर आओ तो आप क्या करते? आका फरमाते मैं नमाज छोड़ देता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, नमाज छोड़कर लब्बैक कहते हुए अपनी अम्मी की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये माँ है, रसूलुल्लाह के नजदीक माँ ये। हुजूर कहते मैं नमाज छोड़ के चला जाता अपनी माँ की बुलाने पे, ये माँ है। और आज हम पसंद की शादी के चक्कर में माँ बाप का दिल दुखा रहे, दोस्तों के चक्कर में माँ बाप का दिल दुखा रहे, कारोबार के चक्कर में माँ बाप का दिल दुखा रहे। आइए अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाइए। दीन पर अमल कीजिए, आखिरत की फिक्र कीजिए, आखिरत को संवारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे, आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।